السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Huzur kaže, danas ja želim da spomenem takve znakove obećanog Mesija alejhi selama koji su bili ispunjeni 11. aprila. Ovaj znak dogodio se na ovaj dan. Ovo je bio znak obećanog Mesija alejhi selama u pogledu hudbe ilhamija na arapskom jeziku koji obećan Mesija održao, i on je bio u stanju da održi tu hudbu na arapskom uz pomoć Allaha. To je bio objavljeni znak da dok ova hudba je nazvana objavljena hudba zbog toga, zbog Božje pomoći. Ova hudba petkom, ovoj situaciji su bili svjedoci više od 200 ljudi. Neki su skrenuli moju pažnju. Huzur kaže da u pogledu što dolazi ovaj dan 11. i petak je, 11. april petak, ovaj veličanstveni znak obećanog Mesija alejhi selam treba biti spomenut u detalje, da ga spomenemo u detalje. Jer ima nekih Ahmedi muslimana koji možda znaju ime hudba ilhamija koja je dostupa u knjizi u obliku forme, međutim u historiji i pozadini i predmetu oni ne znaju o tome. A ova stvar je takva koja me jako iznenadila, da ima neki uopšte ljudi da koji uopće ne znaju šta je hudba ilhamija, šta je u stvari to, šta je zapravo ta objavljena hudba. Svaki Ahmedi treba da zapamti da ovaj znak koji je bio u potporu obećanog Mesija alejhi selama, koji ga Allah dželešanu pokazao, to zapravo jačava našu vjeru, taj znak, takav znak i ovaj upravo znak. Uvećavaju našu vjeru i jačaju je i daju nam takav materijal koji nam daje argument, dokaz u istinitosti obećanog Mesija alejhi selama, i pogotovo takvi znakovi kao što je objavljena ova hudba. Ovo je jedan od veličanstvenih znakova istinitosti obećanog Mesija alejhi selama, koji su zapravo postavili, koji zapravo su potvrdili veliki učenjaci, izvinjam se. Kao što sam rekao, ukratko, historija i pozadina ove objave jaču i ove hudbe jaču, to spomenuti Huzur kaže. Isto tako, kakav je bio dojam ove hudbe na druge članove džemata i kakvu vrstu osjećaja su oni imali i šta su drugi ljudi također rekli o tome. I nadalje uz to neke linije i neki isječci iz objavljenih hudbe, ja ću također to spomenuti. I veličanstvenost
ove objavljene sudbe možda samo se prepoznati čitanjem. Međutim, riječ rečenice koje ću ja predstaviti, koje sam izabrao u svrhu čitanja, ove riječi kao i veličanstvenost ovog znaka i također ovog visokog uzvišenog položaja obećanog salama također su spomenuti u Tazkira. Ova objavljena sudba vjerovatno nije uključena zato što je dostupna odvojeno u formi knjige. Međutim, ja imam malo rezerve u pogledu toga. I kad god Tazkira će biti ponovo objavljena i novo izdanje, treba da me konsultuje uzor kaže o ovoj stvari, u pogledu ove stvari. Posljedna ove objavljene hudbe El-Hamija je ovakva, ovo što sad slijedi. Što je spomenuto u novinama Badr, Il-Hakam, Jaum al-Arafa, na dan Arafata, jedan dan prije Hadži Bajrama, ujutro, Hazreti Mesih Maud alejselam je kroz pismo obavijestio Hazreti Maulana Nurdin Sahib i rekao mu danas ja želim da potrošim ovaj dan i jedan dio noći želim potrošiti pogotovo učeći, moleći Allah činiš dove za moje prijatelje i mene i svi ljudi koji su ovdje prisutni treba da mi daju svoja imena i mjesto gdje stanuju i da mi to pošalju, tako da dok činim dove i molim Allaha da njihova imena budu, tako da mi budu na pameti, da ih se sjetim. U skladu s tim bila je pripremljena lista svih ljudi poslana obećanom Mesiji alejselam i poslije toga je došlo još ljudi i pridružili se ovi koji su također pokazali svoju želju da vide obećanog Mesija alejselam i počeli su slati odvojeno pisma. Hazreti Mesih Maud alejselam je poslao ponovo poruku da sada niko više ne treba da mi šalju bilo kakvo pismo zato što me to uznemiruje. Međutim, on je došao na Iša jaciju namaz koji su bili zajedno, klanjali su sa Magreb i akšam namazom i onda je rekao ja sam obećao Allahu dželešanuhu da danas i jedan dio noći ja ću potrošiti u ibadetu i zato se ja vraćam, povlačim se i da ne prekršim svoje obećanje Allahu. Posle toga on se vratio svojoj kući i zauzeo se u ibadetu. Narednog jutra ujutro Maulvi Abdul Karim Sahib osobno to je pitao, tražio dovu za govor, radi govora. Obećan Vesila je rekao Allah mi je objavio da kažem nešto na arapskom i ja sam tu mislio da će to biti u drugoj prilici, ali može biti da je ovo u prilici okupljanja za Hadži Bajram. I onda ovo je također bilo u izvještaju da kad je Hazreti Mesih Maud alejselam bio spreman da održi hudbu na arapskom jeziku, Hazreti Maulana Kerim Sahib i Nuruddin Sahib bili obično se rekao da dođu bliže i da zapisuje ono što on govori. I oba dvojica ovih ljudi su bili spremni i obično se je započeo svoj govor ja ibadallah, Allahovi robovi. I u toku govora, u toku hudbe on je rekao sada vi pišite odmah. Ove riječi koje ja govorim, ja i možda zaboravim poslije, zato trebate odmah pisati, ako nešto ne razumijete, odmah me pitajte. Poslije hudbe, obećan Mesih alejselam je sjeo i onda na traženje mnogih ljudi, Maulvi Abdul Karim Sahib je ustao da pročita urdu prijevod ove hudbe. I prije nego što je počeo, Hazreti Mesih Maud alejselam je rekao, ova hudba sutra na dan Arefata, na dan Bajrama, ova dove koje sam ja učio na Arefatu i u noći učinjene su znakom primanja ovih dova i ja sam bio u stanju da održim ovu hudbu na arapskom spontano i sve su ove riječi prihvaćene. Sva hvala pripada Allahu da je u skladu s njegovim obećanjima, sve od dove su bile primljene. I onda Abdul Karim Sahib je počeo prijevod svoj na urdu
I obećan Mesija alejhi selam je osjećao veliko uzbuđenje i pao je na seđdu i svi ljudi su mu se pridružili u ovoj seđdi zahvalnosti Allahu. Nakon što je pročitao ovaj prevod, on je rekao, ja sam upravo sada čuo i vidio šta je napisano, obećan Mesija je rekao, sad tek vidim. I Mubarek, ovo je, Allah je primio sve ove dove. Hazreti Mesih Maud alejhi selam u svojoj knjizi Nuzurul Mesih kaže, on tamo piše da ujutru u vrijeme na dan Hadži Bajrama mislio da treba što reći na arapskom jeziku i mnogi ljudi su bili bavišeni o tome. I prije toga obećam se, ja kaže, ja nisam nikad održao nikakav govor na arapskom jeziku, međutim tog dana ja sam ustao da održim hudbu na arapskom, tako da Allah dželšanuhu mi je dao vrlo duboku i jedinstvena vrsta poruke je došla na moj jezik. Allah je to stavio na moj jezik i ja sam održao govor. Ovo je dugačak govor koji je jedan put, dok sam razumio, ovo je održano govorno, oralno. Allah je to nazvao znakom, jer taj verbalni govor je bio uz Allahovu pomoć. Ja nisam mogao vjerovati da bilo koja osoba koja je tako riječita i učenjak arapskog, čak iz arapskih zemalja, da je mogao održati takav govor, samo da stoji i da održi takav govor, takvu vrstu govora. Ovaj govor o kojem je više od 150 ljudi bili svjedoci i Hakikatul Vehi više spominje više detalja da 11. februara 1900. godine na Ramazanski Bajram, kaže, ja sam dobio ovu objavu koja je rekla, danas ti održi govor na arapskom jeziku, data ti moć da to učiniš. U prevodu ovo kaže, ova tvrdnja, ova izjava koja je vrlo riječita i ova riječitost je meni data od Allaha. Ja sam obavijestio ljude o ovoj objavi, molni Abdul Kerim Saib i moj brat Maulana Nurdin Saib, Šejh Rahmetullah Mufti Muhammed Saib, Mavli Muhammed Ali Saib i master Abdurrahman Saib i master Šer Ali Saib i Hafiz Abdul Rađi Saib i mnogi drugi prijatelji bili su obaviješteni o tome. Onda, poslije Bajram namaza, on je ustao da održi hudbu na arapskom jeziku i Allah zna, obično mi se ja kaže da je meni data posebna moć i snaga od Allaha i sve ove stvari su dolazile spontano iz mojih usta koja je bila izvan moje sposobnosti i mogućnosti. Ja nisam mogao zamisliti da takav govor koji obuhvata mnoge tomove, mnoge dijelove sa takvom riječitošću i izvanrednošću, je bez ove stvari da je to bilo napisano na papiru, niko u svijetu bez Allahove pomoći to ne bi mogao napraviti, ne može napraviti. Ovaj arapski govor koji je poznat kao Hudba el Hamija, objavljena hudba kad je data ljudima, broj ljudi koji su bili prisutni bilo oko 200. To je bila skrivena fontana koja je jednostavno potekla u to vrijeme, kaže, ja nisam shvatio da li ja to govorim se, ja kaže, ili melek govori mojim jezikom, jer ja vrlo dobro sam znao da nijedan dio mog mozga nije već bio ovaj govor i jer već su pripremljene rečenice samo tekle s mojih usta i svaka rečenica je bila kao znak za mene i sve ove rečenice su bile zapisane. Ta hudba zove se Hamija. Kad pročitate, ljudi će znati da nije moguće ni za jedno ljudsko biće da tako dug govor održi na arapskom, da jednostavno stoji i da verbalno održi takav govor. Ovo je bilo učena intelektualno čudo koje je dao Allah dželšanhu i niko ne može iznijeti ništa slično tome. Ovaj izazov, ovaj poziv i vredi i danas čak, ako može iko tako nešto da održi takav govor. U historiji Ahmedijata i još nekim drugim knjigama još je nešto dodano, jer ovo je fantastičan intelektualni znak. I zbog toga, zbog njegove posebne važnosti, zatim Mesih Maud alejhi selam, on je tražio od svojih sljedbenika, od mladih ljudi, pogotovo da to nauče na pamet. Tako da Hasan Muhammed Ismail Saib, Mufti Ahmed Saib, Muhammed Ali Saib, osim njih, bilo još drugih ljudi koji su svi naučili na pamet ovu hudbu.
Međutim, zadnji spomenuti ova dvojica ljudi na krovu džamije Aksa poslije iša, poslije jacije namaza, po zahtjevu običnom su to verbalno iz svojeg pamćenja ponovili. Neki su bili tako učeni da su to ponovo i ponovo recitovali, učili. I izuzetno su bili uzbuđeni tom prilikom. Mohamed Ali Sahib, jedan veliki učenjak kao Karim Sahib. Ovo može biti opisano kao prirodna stvar da je bio uzbuđen time, međutim iznenađujuća stvar je bila da se to dogodilo, da čak i djeca koja su čula ovaj govor, oni su također izuzetno uživali u tome. Hazreti Halifatul Mesih prvi rekao je na dan kad je ovaj govor održan, sunce nije zašlo tog dana i vrlo mala djeca, mlađa od 12 godina, oni su ponavljali neke rečenice iz ove govora u ulicama Kadijana, što je nešto izvanredno i posebno. U augustu je to bilo objavljeno, Hazreti Mesih Maud alejhi selam je to rekao da se to zapiše, vrlo brižno je to preveo na perzijski i urdu jezik i to pročitao i provjerio ponovo. Hudba Ilhamija se završena 39. Završila se na prvi dio, drugo je bio normalno pisanje koje je kasno obećan Mesih dodao. I čitava knjiga zove se Hudba Ilhamija. Prvi dio je objavljena hudba i ova knjiga je objavljena i onda veliki učenjaci arapskog zbog njihovog veličanstvenog izvanrednog jezika, oni su bili iznenađeni kad su to pročitali. Sada je situacija takva da ovo je intelektualni znak Mesiha Muhameda alejhi selama, da je časni Kur'an, primjer časnog Kur'ana ne može se naći više. U pogledu ove hudbe objavljene dva su sna obećanog Mesije alejhi selama, koji su objavljeni u novinama i oni spomenuti su tiskara knjigi. Mija Sanuri Sahib je vidio san i on kaže kako je Gulam Kadir došao, kaže i pitao ga u pogledu ovog sastanka, šta ti misliš o ovim ljudima tamo? I on je rekao, odgovor da ljudi na nebu su jako uzbuđeni i jako je uzbuđenja i još jedan gospodin je također vidio san i rekao kad je ova hudba na arapskom održana, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem u to vrijeme, Hazreti Isa alejhi selam, Hazreti Musa alejhi selam, Hazreti Hazir alejhi selam bili su prisutni kao da su bili prisutni tu i da su slušali hudbu. Ovaj čovjek je to usno vidio. Ovaj san objavljen u to vrijeme kad je hudba bila održana. Osjećanja i dojmovi ovih ljudi, jedan gospodin kaže u vrijeme ove objavljene hudbe bio sam prisutan, obećan Mesija je, jedno lice se promijenilo. Jedan gospodin koji je bio također Ahmed i primao je objave, kad sjedio je do mene i on je govorio da meleki su također se spustili da slušaju ovu hudbu. Hazret Mirza Fazl Beg kaže, on prenosi da hudba Ilhamija, ova objavljena hudba na Bajram namaz, kaže svi dijelovi džamije u vrijeme obećanog Mesija alejhi selama i oni su stajali pravo pred vratima. Oni stajao između vanjskih vrata i unutrašnjih i održao je hudbu u to vrijeme. To je bilo polukrug, jedna veranda i huzur je 3 puta proučio svaku stvar, Molvi Hadži Halifa, prvi halifa i ova dvojica ljudi, učenjaka su pisali i pitali su, obećano se i kaže, ove riječi sa Sinha i drugi, oni su pitali obećanog Mesiju da ispravno to napišu na arapskom jeziku. Tako da su tražili potvrdu toga i oni su ponovo čitali obećanog Mesiju i na kraju hudbe on je pitao Karim Sahiba i
dakle u toku održavanja hudbe oni su pitali da im obećan Mesija objasni tačno pisanje, tako da kad je pročitan prijevod na urdu obećan Mesija i svi sa njim su pali na seždu znak zahvalnosti. On kaže ova hudba petkom, drugi navod je da je obećan Mesija ali sam pročitao ovu hudbu i on ne održao hudbu ujutro i postao je poruku Hazreti Molvi Sahib, napisao moje pismo i rekao svi ljudi koji su prisutni, imena svih ovih ljudi trebaju mi biti poslani, tako da molim Allaha za njih. I Molvi Sahib, oni su išli svi u Talimul Islam školu i lista svih ljudi je bila pripremljena i poslana Mesihima u obećan Mesija alaih salam. I on je onda zatvorio vrata svoje verande i činio dove, molio. Neki ljudi koji su došli kasnije, oni su poslali svoja pisma kroz vrata, progurali kroz vrata. Poslije toga obećan Mesija alaih salam je došao na Bajram sa stepenica džamije Mubarek. On je rekao, prošle noći meni je bilo objavljeno da trebam reći nešto na arapskom jeziku i za ovu svrhu molvi Abdul Karim Sahib i Nuruddin Sahib. Poruka je njima poslana obojici da uzmu, pripreme papir i olovku, zato što od mene traženo da kažem nešto na arapskom jeziku. Namaz je predvodio Karim Sahib i obećan Mesija alaih salam, odnosno ovaj jedan učenjak je održao prvo na urdu, ja bih se rekao na urdu, onda je poslije toga govorio sjedeći na stolici na arapskom hudbu i to je bilo posebno stanje, oči su bile zatvorene i glas je rečenicu po rečenicu je bilo povišenim tonom i ljudi koji su pravi ispred njega sjedili. Ako neko ne bi čuo tu riječ, onda bih obično mi se rekao tu riječ i rekao što god ne čujete, odmah me pita istog momenta, je moguće da ja možda ne budem u stanju da to kasnije pamtim. I sve dok je postojala veza od Allah Đelšan, on je nastavio govor i dok je bio objavljen ne govorio, kad Allah prestane s ovim ne prestajao govoriti. I on je lično preveo ovu hudbu na urdu i perzijski i tražio od ljudi da to pamte na pamet kao što pamte na pamet časni Kur'an. I Muhammed Ali Sahib i ovi drugi su to napisali, naučili na pamet i govorili u džami. I kaže moj brat, i on je tražio Molvi Sahib o tome i Molvi Sahib je odgovorio, mi znamo. Ovo je bilo nešto izvan mogućnosti i sposobnosti Muhammed Mesija alaih salama. To značenje je bilo da su to bile riječi Allahove, a ne riječi obećanog Mesija alaih salama. Hazret Mija Nuruddin Sahib kaže, kad je obećan Mesija završio ovu hudbu, on se vratio i na putu je rekao, kad bi rekao jednu rečenicu, ja nisam znao koja će biti naredna rečenica. Nešto ispisano, kao ispisano je došlo pred mene, ja sam to samo čitao. On je to čitao polako i vrlo pažljivo. Moli Abdullah Batali Sahib piše, Said Abdullah Sahib, Arab, ovaj jedan Arab, koji je dugo vremena boravio u Kadijanu radi istraživanja i proučavanja. On je došao radi toga u Kadijan. Poslije toga je dao zavjet bajata Nuruddin Mesija alaih salam. On je rekao o svom bajatu meni i kaže, i rekao je, iz vrlo riječitog pisanja Mesija alaih salama ja sam stekao čvrsto vjerovanje da takvo pisanje, tako nešto ne može pisati niko bez Allahove pomoći, ali nisam mogao vjerovati da ove izjave i ovo pisanje je pisanje obećanog Mesija alaih salam, da je to njegovo djelo. Iako Mola Nuruddin Sahib i drugi učenjaci su me uvjeravali i davali su svjedočenje da to jeste pisano Mesija alaih salam, međutim moja sumnja nije uklonjena njihovim uvjeravanjem. I na mnogo načina ja sam pokušao da okupim dokaze da li je to zaista pisano Mesija alaih salam ili nije. I ničija druga pomoć ne može biti nego ta. Ja sam ponekad pisao pisma na arapskom jeziku, i dobio sam odgovor na arapskom. I onda sam proučavao vrlo pažljivo to pisanje i upoređivao sam ga sa pisanjem običnog Mesija alaih salama na arapskom u njegovim knjigama što je napisao. I upoređivao sam je li to slično ili nije. Međutim, još uvijek sam osjećao neku malu razliku
i data mi je odgovor da je njegovo normalno pisanje u odgovoru odgovor na pitanje i pismo, to ne može se pripisati čudesnoj pomoći Allahovu. Međutim, kad on piše knjigu, on sa sigurnošću izaziva i poziva druge ljude da proizvedu nešto slično, jer kaže ja to pišem uz pomoć Allahovu i to je tamo napisano Allahovu pomoć i taj stil mora biti drugačiji je. Inače, a kad piše pismo, to je njegovo pisanje. Inače ne bi bilo razlike između Allahove pomoći i njegove običnog sposobnosti da piše. U svakom slučaju čovjek kaže ja sam ostao kadnio radi ove istrage i istraživanja i proučavanja. I želio sam da budem u stanju da svojim vlastitim očima vidim neke primjere toga, neke primjere Božje pomoći. Tako da budem svjedok ovoj vrsti Allahove pomoći. Onda je došlo vrijeme hudbe ilhamije, ja sam svojim vlastitim očima vidio objavu, svojim očima i svojim ušima ja sam slušao da bez pomoći bilo koga drugog, kako bi osoba u sred dana pravo pred ljudima iznosi ovako riječite izjave i tvrdnje. Kako je ova hudba bila sa potpunim zadovoljstvom, ja sam poslije toga dao zavid bajata da ovaj čovjek jest obično veselica. Mohamed Al-Karim Sabi je onda otišao u Egipat u vojnu službu, vjerovatno 1940. On je tamo nastavio da širi poruku Ahmedijata i Haji Sab je postao Ahmedi. On su tamo pričali sa raznim učenjacima. I jedna osoba je radila u odjeljenju za telegraf i dugo je bilo diskusije na ovim temama i sva ova pitanja, sve ove stvari, svim ovim stvarima. I on se složio s većinom ovih stvari. Međutim, on nije mogao da prihvati da je običan Mesija počinjeni poslanik, časnom poslaniku. On je tražio pitao ovog službenika, Ahmedi, i onda mu je data kopija pisana u hudbi, Lahame objavljene hudbe, i nekoliko dana ga nije kontaktirao. Poslije nekoliko dana on je pozvao nekog na večeru i rekao, tražio od Ahmedi da napiše pismo da on prihvata Ahmedijet. I ovaj Ahmedi ga je pitao, jesi ti riješio pitanje o počinjenom poslaniku? Na to je on rekao, ja sam pozvao jednog velikog učenjaka na večeru Al-Azhar univerziteta i ja sam ga pitao i rekao mu da Ahmedi tvrdi, obično mi se tvrdi da je Isa umro i da je Isa koji treba doći došao i da je došao kao Imam Mahdi i Mesija. I da onaj ko tvrdi da je došao Isa je Hazret Mirza Gulam Ahmed iz Kadijana. I ja sam pročitao sve argumente, međutim oni kažu da je Mirza Sahib sledbenik, poslanik i ja nisam spreman da to prihvatim. Pošto si ti učenjak Islama i profesor na Al-Azhar univerzitetu, molim te reci mi, je li moje gledište ispravno ili ne. Ovaj učenjak, profesor Al-Azhar univerzitetu, je rekao, ja sam čitao literaturu Mirze Sahiba i ja sam sreo neke Ahmedi muslimane i ja sam ovu stvar diskutovao s njima. Vrsta poslanika kako tvrdi da je Mirza Sahib, da 1000 poslanika dođu takvih, onda konačnost poslanika, pečat poslanika, časnog poslanika neće biti ugrožen, ostaće netaknut takav kakav je. On kaže, vidiš, ovaj čovjek je rekao, sada ja želim da se pridružim Ahmedija džematu i na sudnjem danu ti ćeš biti odgovoran za to, rekao je ovom profesoru sa Al-Azhar univerziteta. Na ovo je profesor rekao, moj odgovor je samo za ovdje. Ako mene budeš pitao javno, ja ću reći da ne može doći početni poslanik pred ljudima, ja to neću reći. Ali ako želiš da se pridružiš Ahmedija džematu, onda možeš da pridružiš pod mojom odgovornošću, što se mene tiče, ja ću biti odgovoran za to. Međutim, ja imam neke prepreke, a najveća prepreka koja budem Ahmedi, ja ću biti otpušten sa posla. Znači, samo radi ovo svjetskih koristi.
On kaže, kada sam slušao, ovaj čovjek kaže, kad sam to čuo od ovog profesora, ja sam odmah odlučio da pridružim se Ahmedija džematu i počeo sam čitam hudba Ilhamija i nisam stao dok to nisam završio. Kad sam otišao spavati, usno sam vidio da je obećan Mesija alejhi selam skupa sa velikom zajednicom da ide negdje. Ja sam pitao Mesija, kuda ti ideš, kuda vodiš ove sve ljude? On je rekao, ovo su prijatelji Allahovi evlija, oni koji su u ummetu Muhammedu, oni su uz mene i ja sve ove ljude vodim u prisustvu časnog poslanika, da oni mogu vidjeti časnog poslanika. Ja sam Hatemul Evlija i poslije toga nema prijatelja Allahovi osim onih koji su iz moje zajednice. Poslije toga, poslije časnog poslanika nema poslanika osim ono koji će biti sljedbenik poslanika kao što sam ja. Onda sam se ja probudio. Kad sam se probudio, ovo pitanje u potpunosti bilo riješeno, ja sam bio vrlo zadovoljan. Hadži Karim Saheb kaže, ovaj događaj ja sam naveo i u potpunoj formi sam poslao, u cijeloj formi poslao u Kadijan. Jedna osoba, dobar učenjak, velike ugleda, Šejh Abdul Karim Magribi, Sejid Valiullah Šah Sahib. Zbog svoje učene prirode on imao dobro prijateljstvo s ovim čovjekom, jedne međusobne odnose imali i 1916. ili 6. Kaže, ja sam rekao Valiullah Šah Sahibu da postanemo prijatelji i da stavimo ruke na časni Kur'an zbog ovog prijateljstva što su vezani u proučavanju islama. I kad je ovaj učenjak otišao u Damask, jedan mu je razgovarao sa njim i pitao mnoga pitanja i on je odgovorio i rekao je, zato što je on bio učenjak i bio je prilično tvrdoglav i rekao je, mi smo učenjaci, ovaj Arap rekao, mi smo Arapi, mi razumijemo časni Kur'an najbolje i ko može bolje razumjeti Kur'an od nas, jer to je naš jezik. Diskutovali se o nekoliko stvari. Hazreti Kalifatul Mesih prvi je rekao, znači to je bilo vrijeme prvog halife, rekao je, vi također ovisite o riječniku i leksikonu. Kur'an nam je poučen od Allaha i Allah nas je poučio časno Kur'anu i naš jezik, uprkos činjenice da mi govorimo urdu, da arapski nije naš jezik i mi govorimo na urdu i nemamo prilike da govorimo na arapskom jeziku, međutim arapski je mnogo riječitiji nego što ste vi u stanju i obećan mi se tako tečno govorio na arapskom da bilo ko je sjedio sa njim vidio Abdul Kadir sahiba i rekao, zapravo izvinjam se, ovdje nije riječ obično se nego prvom halifi kad su razgovarali, neko je sjedio i rekao da je njegov arapski vrlo tečan i ona, kako je prvi halifa rekao, ja se slažem, međutim nas je Allah poučio Kur'an. Poslije toga je ovaj Arap smirio se sjeo. Ovaj sljedeći navodilac kaže da u ovom pisanju ima nekih grešaka i onda je drugi halifa rekao, ako vi mislite da ovdje postoje neke greške, uzmite peru i napišite, a ja vas uvjeram da ništa biste to uradite, jer ako uzmete olovku da to učinite, Allah će oduzeti vašu sposobnost uopšte da pišete i ja vas uvjeram da to nećete biti u stanju napisati. Poslije toga on iznio neke izgovore i rekao, nemojte širiti ove knjige u Siriji i drugim arapskim zemljama. Raširit će se razlika među ljudima i to je opasno i to već imamo neke štete. Tako da u zemljama Srednjeg istoka i zapadnim zemljama vi pošaljite mi se narod tamo, ali nemojte ove stvari spominjati ovdje u arapskim zemljama. I rekao, ja od vas očekujem o moje vođe i on bi poljubio njegovu ruku i rekao, u ovim oblastima i ovim ne treba da šaljete nikakve misionare ovdje i da ne poučavate ovoj poruci. Mi smo znali da je on dobra osoba, on je imao osjećanje prema islamu i rekli su, mi znamo obećanog Mesiju, ali mi ga ne možemo prihvatiti. U svakom slučaju odgovor na to je dao
prvi kalifa u vrlo snažnim riječima i rekao da je to naša stvar, mi bi to prestali. Međutim, ovo je Allahova naredba i zbog toga mi i Hazreti Ahmed nema nikakvog elementa u ovome. Ovo je poruka od Allaha, ovo je naredba od Allaha i mi ćemo sigurno to prenijeti ljudima i prenositi. Ovaj se predmet nastavlja sa Maulana Arabi, da Hazreti Muslim Maud, on je poslao Maulana Šamsaba u Siriju i jedan događaj iz tog perioda je da je Said Zainul Abidin rekao, jednog dana Maulana Šamsab i ja smo razgovarali s nekim ljudima o Ahmedijatu i Allah Magribi je došao i također je sjeo i slušao. U toku razgovora on je spomenuo svoj susret sa Hazret Muslima radijallahu anhu na vrlo uvredljiv način i savjet koji je dao Hazreti Muslima, rekao je nemojte ovdje propovijedati svoju poruku i rekao je arapske riječi ove objave također nisu dobre. Objave obećanog Mesije nisu ispravne. I ja sam onda dao hudbe Elhami objavljenu hudbu i rekao mu pročitaj ovo i reci gdje je pogrešan arapski. On je počeo glasno da čita i u pogledu jedne ili dvije riječi rekao ovo nisu arapske riječi. Onda Maulana Šem Saheb mu je odmah rekao, otvorio je leksikon Tađirulu i pokazao upravo tu riječ i ljudi su bili iznenađeni time i on je rekao ja sam shvatio važnost ove prilike i rekao ti sebe nazivaš velikim učenjakom, međutim ne znaš toliko arapskog koji je poznat mojim ljudima, mom narodu. Maulana Šem Saheb u to vrijeme je učio arapski kao student i onda se vratio natrag Maulana i rekao vidjet ćemo šta možeš uraditi. Šasab kaže ja sam vidio da ljudi koji su tamo sjedili kad smo mi razgovarali bili su jako impresionirani mojim razgovorom i ja sam im rekao da smo mi živjeli zajedno i da sam ga ja poučavao i da ovaj Aulama nije trebao da spomene ove riječi u pogledu ove objavljene hudbe i treba da prihvati istinu. U svakom slučaju ovaj razgovor se nastavio sljedeći dan ujutro i Šemsa mi je rekao da Hazret Kalifatul Mesih prvi vam je rekao da Abdul Kadir Magribi da nemoj presjecati svoje veze sa Alama Magribi. Sada ti si stvorio neku neugodnu situaciju. Narednog dana mi smo otišli u njegovu radnju, pokucali na vrata, Magribi sahib je izišao i on me zagrlio i poljubio me i rekao ja se izvinjavam, tražim od vas oprost, ja želim da vam dođe, molim vas uđite i popita nešto, neku čaj nešto i reći ću vam kako sam proveo prošlu noć. I neko pisanje je spomenuo Hazret Velula Šajba i podigao, uzeo ovaj liflet i rekao ja sam onda odlučio da pišem, da ovo pobijem i sve knjige hadisa i ostalo. I poslije iša namaza, jacija namaza, ja sam počeo da pišem od pobijanje, onda sam proučavao knjige, neke knjige i našao sam jedan odgovor i to je izgledao da nije baš nepatvoren. Ja sam to poderao i čitavu noć ja sam tako proveo, sada sam, neki glas je došao, šta radim, treba da idem u krevet. Došlo je vrijeme sabah namaza, nisam bio u stanju da bilo šta napišem. Sve što sam mislio izgledalo je pogrešno. Što sam mislio da napišem izgledalo je pogrešno. To je bila literatura džemata i sva literatura je bazirana na pisanjima očnom Veselama. Poslije toga on je rekao Šasab, ja obećavam da sada u suprotstavljanju džemata vi od mene nećete čuti nijednu sličnu riječ. Vi ste potpuno u pravu i slobodno pronosite poruku. Ja također neću reći pogrešne stvari ljudima drugima, ali neću se pridružiti džemat. Do zadnjeg momenta on je hvalio džemat, Ahmedija džemat.
I rekao, Huzur kaže, ja ću sada predstaviti neke ističke iz džume, objavljene ove džube koji pokazuju izvanrednost ove hudbe i čitajte i to ćete cijeniti kad budete čitali jako, imat ćete veliko poštovanje prema tome. Već mi se Alejselem na arapskom kaže وإني أوتيت زراما أقالا ومان ظلالا وأنا كوكب يماني ووابل روحاني إذاي سنان مزرب ودعائي دواء مجرب أري قوما جلالا وقوما آخرين جمالا وبيدي حربة أفيد بها عادات الظلم والذنوب وفي الأخرى شربة أعيد بها حياة القلوب. Značenje ovoga je ovako: o ljudi, ja sam onaj Mesija koji je iz poretka Muhammedovog i ja sam Ahmed Muhammeda i od mog djetinjstva do groba meni je data vatra koja sve uništava i voda koja je slatka i ja sam duhovna kiša i u mojoj ruci je vrlo oštro oružje i moje dove, moj ibadet je prihvaćen i s ovim receptom ja pokazujem slavu Allaha i dobrotu drugim ljudima i oružje je u mojoj ruci i ja ubijam sve loša djela i tlačenje uništavam i oživljavam mrtva srca. On kaže: Ejuhan nasu kumu lillahi wa furada sumatakullaha wa fakiru. kallazi ma bakhila wa ma ada alaysa hadha al-waqtu waqta rahmillahi ala al-ibad wa waqta dafi sharri wa tadaruki अच्छे लक़बात अलैसा सैलु शर्र कद बलगा इंतहा व ज़ैलुल जहले तवला जाहा व फसदल मुल्को कुल्लो व शकरा इब्लीसो जहला फशकुरुल्लाह अल्लज़ी तज़क्करकुम व तज़क्कर दीनकुम व मा अज़ा व असमा हरसकुम व ज़रकुम व लुआ व अंज़ल المطر وأكمل أبزاء وبعث مسيحه لدفن الزهر ومهديه لإفاضات الخير وأدخلكم في زمان إمامكم بعد زمان الغير. U prevodu: o ljudi, radi Allaha svi zajedno ustanite. Zar nije vrijeme da Allah dželešanu ima milosti prema ljudima i zar nije vrijeme da potpuno poroci budu istrijebljeni, iskorijenjeni? I ova rijeka poroka, zar se nije svuda proširila i pokvarenost, korupcija je svuda širom zemlje i ljudi neuki. Zapamtite, Allah vas zna o vama i zna vašu vjeru i želi da vas spasi od uništenja. I on je sačuvao vaše usjeve, vašu ljetinu i spustio je kišu i poslao je Mesaju da ukloni štetu i poslao ga sa dobrotvorstvom i koristi. I Allah vas je uveo u ovu oblast, u ovu vladavinu. U ovo područje. من ربي بكل قوة وبركة وعزة وإن قدمي هذه على منارة
ختم عليها كل رفع واتقوا الله أيها الفتيان وعرفوني وأطيعوني ولا تموتوا بالعصيان وقد قرب الزمان وهان أن تسأل كل نفس وتدان. U prevodu kaže: ja završavam sistem vilajeta kao što je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem dovršio sistem halifata i on, kao što je on najviši od poslanika, ja sam najviši evlija Allahov i niko neće biti osim među mojih sledbenika da postane evlija i ja sam Allah me poslao da raširim njegovu veličanstvenost i mene Allah opremio, pomogao me da sve to počinim. O ljudi, nemojte me odbijati, prepoznajte mene i nemojte biti neposlušni. Vrijeme je došlo da svaka duša će biti pitana o svojim djelima i Allah će se ophoditi tom. Dakle, ovo su vrlo predivne riječi i snažne riječi i ovaj poziv koji uz Allahovo odobrenje sa objavom on dao, običajno se je dao ljudima svijeta. I ovaj znak, kao što sam rekao, bio je pokazan 11. aprila 1900. godine. I nijedna osoba do danas, nijedan jedini čovjek, bilo veliki pisac ili učenjak, bilo da živi u arapskim zemljama ili drugi, ne može da se tim nadmeće. Kako se može nadmetati s tim kad su ovo bile riječi Allahove, koje su održane kroz usta običnog Mesija alejhi selama. Allah dželešanhu ljudima svijeta, pogotovo Arapima, dadne mudrost da razumiju onoga kojeg je Allah poslao i da on je bio sledbenik Muhameda alejhi selama i da ih Allah učini da ponovo budu ujedinjeni, tako da budu pomagači ovog velikog pomagača časnog poslanika, da Allah osposobi da ispuni svoje dužnosti. Poslije džume ja ću spomenuti dvije dženaze koje ću klanjati poslije džume namaza. Jedna od njih je za Mukarram Hanifa Bibi Adri Chaudhry Sahib Bati iz oblasti Šukrpa. 3. aprila ona je umrla, inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. 1953. ona je dala zavjet bajata kao rezultat dove i badeta i vidjela je san. Dan Dželse Salani u Rabbi ona je vidjela Halifatul Mesiha prvog i rečeno je da je ovo osoba koja sam vidjela usno, ona je bila vrlo redovna u namazu i klanjala je tahadžud namaz i bila je od ibadeta, vrlo ljubazna gospođa, imala je vrlo dobar odnos sa džematom i veliko poštovanje prema vršiocima dužnosti. Iza sebe je ostavila muža, 5 sinova i kćeri. Saib Bati Saib je jedan od njenih sinova, poslani u džamiji, on je misionar u Tanzaniji i tamo radi. I zato što je u ovom polju, on nije mogao da učestvuje na dženazi, da bude na dženazi svoje majke. Da Allah dželešanu uzdigne dušu njegove majke i dadne utjehu njenom sinu koji radi u Tanzaniji i tamo služi džemat. Druga dženaza, Karim Said Mohammed Saib iz Karačija. On je sa 76 godina umro od srca, inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. On je bio kod kuće, poslije uzmanja abdesta, htio je da klanja Asr i Kindiju namaz i poslije dugo vremena kad je žena ušla u sobu, sađada je bila neodmotana, možda je završio namaz i smotao sađadu, tako da oni su ga stavili na krevet, vidjela je da nešto nije u redu sa njim, međutim on je umro. Njegov otac je bio ashab obećanog Mesija alejhi selam, on je bio rođak 4. halife, vrlo ljubazan i kulturan čovjek, vezan za džemat i služio džematom, imao je vrlo drag odnos, pun ljubavi sa halifatom. Služio je u raznim službama džemat, bio redovan u namazu
i Vakfe Arzi posvetio svoj život i obavljao je te dužnosti, vrijeme posvetio služenju vjeri. I dolaze ovdje redovno i volio da učestvuje na dželsi i da sretne ljude. Bio je u Karačiju dugo vremena, inače je bio Musi. Osim žene, iza njega je ostala jedna kćerka i 4 sina. Svi su oni izvan Pakistana, u Australiji i drugim zemljama. Njegov brat, 2 brata su ovdje, Said Nasir Shahsab, koji je u Velikoj Britaniji. On je na dužnosti rištanata za sklapanje braka. Da mu Allah dželešanu oprosti i da svoj rodbini dadne utjehu i da ih Allah osposobi da nastave njegova dobra djela koja je činio. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.